तमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की बात आई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आले सुन्नत का मौक़िफ़ सुनिए। कोई लल्लू पंजू ईरान के रियालों पे पलने वाले किसी मौलवी पीर खतीब नकीब की बात नहीं। उलमाए आले सुन्नत अकाबिरीन आले सुन्नत के हाँ सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाला से दो टोक आले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान करूं। दाएं बाएं का क्या मौक़िफ़ है उससे हमें गर्ज ही नहीं। आले सुन्नत का क्या मौक़िफ़ है वो सुनिए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं बड़ी बात करने लगूं तवज्जो करना। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से आले सुन्नत के दो मौक़िफ़ हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से दो चीजों से हम इनकार करते हैं, दो चीजों पे इसरार करते हैं। मौला अली से तफसील और तकाबुल, इससे साफ इनकार है। न मौला अली से हज़रत अमीर मुआविया का मुकाबला है, न फजीलत है। तवज्जो करना। और ये मैं नहीं कह रहा, अन्नाही अब्दुल अजीज पुरहारवी की पढ़िए। खुद हज़रत अमीर मुआविया से पूछा गया आप अफजल के मौला अली अफजल। हज़रत अमीर मुआविया ने फरमाया तू मुझसे पूछता है मैं अफजल के मौला अली अफजल। हज़रत अमीर मुआविया ने फरमाया खुदा की कसम मौला अली ने जो अपने हाथों से खत लिखे हैं वो खत सिर्फ मुझ मुआविया से अफजल नहीं, अबू सुफियान की पूरी नस्ल से अफजल है। इससे बढ़ के मौला अली की शान क्या होगी? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कह सकते थे कि वो साबिक़ून अव्वलून में वो अफजल हैं? नहीं, फरमाया खाए हाय हाय, फरमाया मौला अली ने जो अपने हाथों से खत लिखे हैं वो खत मुझ मुआविया से अफजल नहीं, अबू सुफियान की पूरी नस्ल से अफजल है। इसलिए ना बराबरी, न तकाबुल, न फजीलत, इस इनकार है। और मेरे सैयदी आला हज़रत क्या 29वीं जिल्द में इतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफ़ा वल आल वल असहाब, उसका अकीदा खामिसा मुबाशरात सहाबा के टाइटल से उसका आखिर पढ़िए। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? फरमाया घोड़े दौड़ते रहे हजारों साल, उस मकाम को छू भी नहीं सकते जो मौला अली का मकाम है। पर हज़रत अमीर मुआविया का हम दिफा क्यों करते हैं? इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। तो हज़रत अमीर मुआविया के हवाला से साफ बात सुन लीजिए, दो चीजों से इनकार है, न मौला अली से मुकाबला न फजीलत। दो चीजों पे इसरार है, बहसीयत सहाबी उनकी शान बयान करना, ये आले सुन्नत का मजहब है। और जामिअ तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब फज़ाइल मुआविया का पूरा बाब मौजूद है, उसकी इब्तिदा में यही हदीस मौजूद है। इमाम तिरमिज़ी लाए अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहद बिह, ए अल्लाह तू अमीर मुआविया को हादी भी बना, महदी भी बना, सबब हिदायत भी बना। मुस्नद अहमद के अंदर भी हदीस मौजूद है, फज़ाइल सहाबा के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल भी लाए अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वक़िल अज़ाब, अल्लाह तू अमीर मुआविया को किताब का भी इल्म अता फरमा, हिसाब का भी इल्म अता फरमा। जरा इस माइक को बंद करें भाई, माइक को बंद करें। मैं जरा बाबा फरीद, मैं पढ़ूंगा, मैं फिलहाल बाबा फरीद के इमाम की बात कर रहा हूँ। तवज्जो फरमाना। शामी नज़ीर चंद, दो चीजों पे इसरार इनकार अर्ज कर दिया। दो चीजों पे इसरार क्या है? बहसीयत सहाबी, उनका शान बयान करना। जिस तरह के जामिअ तिरमिज़ी की हदीस पढ़ी, मुस्नद अहमद की हदीस पढ़ी, फज़ाइल सहाबा की हदीस पढ़ी, और भी हदीसें हैं मगर वक्त नहीं है। और उनका दिफा करना, ये आले सुन्नत के शियार। मौला अली से तकाबुल और फजीलत, इससे इनकार। और मुस्तफ़ा करीम साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों उनकी फजीलत बयान करना, बहसीयत सहाबी, और उनका दिफा करना, यह आले सुन्नत का शियार है। इन दो चीजों पे इसरार है। फजीलत मैंने बयान कर दी। जहां तक दिफा की बात है, पढ़ो बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 331। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के सामने उनके गुलाम ने कहा अमीर मुआविया वितर की एक रकात पढ़ते हैं, आप तीन पढ़ते हैं। आपने ये नहीं फरमाया इन्नहु फ़क़ीहुन वो फ़क़ीह हैं, ये बाद में फरमाया। पहले फरमाया दअहु फ़इन्नहु क़द साहिब रसूलुल्लाह, और अमीर मुआविया पे इतराज न कर, वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। इसका मतलब है हिब्रुल उम्मा हजरत इब्न अब्बास ने फरमा दिया जो सहाबी उस पे इतराज नहीं। दो चीजों पर इसरार, दो चीजों से इनकार। मगर अब तवज्जो करना, लोग ये भी कहते हैं हजरत अमीर मुआविया की शान में हदीसें घड़ी गई। मैंने कहा बिल्कुल, गुफरान सैलवी कह रहा है घड़ी गई, मैं कह रहा हूं घड़ी गई। मगर तुम्हें किसने बताया है? उसने जिसने कहा आवाज आई नहीं। हाँ, इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ की 5वीं जिल्द, उसमें रिसाला है नूरुल ऐन फी हुक्म तक़बीलिल इब्हामैन। ये अंगूठे चूमने वाला रिसाला पढ़, उसमें आला हज़रत ने ठोक बजा के लिखा। फरमाया हाफिज खलीली और हाफिज अबू याला वो फरमाते हैं कि जनाब मौला अली और आले बैत की शान में राफजियों ने 3 लाख हदीसें घड़ी
اور بقول امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص حضرت امیر معاویہ کی شان میں خارجیوں اور ناصبیوں نے بھی حدیثیں گھڑی، دونوں طرف سے کسر نہیں رہی۔ آل بیت کی طرف بھی مولا علی کی طرف سے 3 لاکھ حدیثیں رافضیوں نے گھڑی، وہاں باقاعدہ فگر اعلی حضرت نے بیان کیا، یہاں فگر نہیں بیان کیا، مگر ادھر بھی گھڑی گئی، مگر جو میں نے پڑھی ہیں وہ گھڑی نہیں گئی۔ حضرت توجہ ہے؟ ہاں۔ کہتے ہیں جناب حضرت امیر معاویہ کی شان میں تو ایک بھی صحیح حدیث نہیں۔ میں نے کہا نہ ہو، یہ تو غیر مقلدین اہل حدیث والی بات آپ نے کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم صحیح حدیث کے بغیر مانتے نہیں، تو سبھی وہابی ہو گئے ہو۔ توجہ نہیں ہے؟ میں نے کہا توجہ کرو، جہاں آل حضرت نے نور العین فی حکم تکبیر الامامین یہ رسالہ لکھا نا، تو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کیا۔ 12 صفحات پہ تو وہ انگوٹھے چومنے والی حدیثیں لائیں، 192 صفحات پہ جناب والا فن حدیث کے حوالہ سے کلام کیا کہ جناب احکام میں کس درجے کی حدیث آئے گی، عقائد میں کس درجے کی حدیث آئے گی، اور فضائل میں کس درجے کی حدیث آئے گی۔ جہاں فضائل کا باب شروع کیا نا، ابتدا میں میرے آل حضرت نے لکھا، کیا لکھا؟ فرمایا بعض جاہل خطیب کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں، ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ ضعیف حدیث بھی فضائل میں قابل قبول ہے۔ اور اسی کے نیچے آل حضرت نے فرمایا میں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں 4 رسائل لکھے، البشر العاجلہ من توف عاجلہ، الاحادیث الراویہ لمدح الامیر معاویہ، عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام، ذب الاوائل الوائیہ فی باب الامیر معاویہ۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے اہل سنت کا 2 چیزوں سے انکار، کس سے؟ نہ مولا علی پر فضیلت، نہ مولا علی سے مقابلہ، اور 2 چیزوں پر اصرار، بحثیت صحابی ان کی شان بیان کرنا، اور بحثیت صحابی ان کا دفاع کرنا۔ یہ اہل سنت 2 چیزوں پر اصرار رکھتی ہے۔ میں مسئلہ سمجھانے کے لیے، آپ جٹ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے لیے آسانی کے لیے سمجھا دیتا ہوں۔ اصحاب کہف کے کتے کی شان خطیب بیان کرتا ہے، یار بنی اسرائیل کے ولیوں کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ جائے، اس کی شان قرآن میں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ۔ یار اصحاب کہف کا کتا وہ خطیب کے ہاں قابل ذکر اور قابل تذکرہ ہے، قابل مدح ہے، قابل تعریف ہے۔ بنی اسرائیل کے ولیوں کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ جائے وہ تیرے لیے قابل احترام ہے، تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو صحابی بیٹھ جائے، کیا بات۔ پھر بخاری شریف 2 جلد صفحہ 963 کتاب رکھا باب التواضع، میرے کریم نبی نے فرمایا من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی ایک ولی سے بھی عداوت اور بغض رکھتا ہے میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کائنات کے سارے کتب بقول غزالی زمان راضی دوراں سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ملتان والے، ان کی جناب والا خطبات کاظمی 4 جلد صفحہ 138، فرمایا سارے غوث اغواس اقطاب ابدال اقطاب سارے اکٹھے کر لو، سارے اولیاء کاملین اکٹھے کر لو، وہ سارے ایک طرف، ان کی ساری زندگی کی مناجات عبادات ایک طرف، اور صحابی کا صرف 1 سیکنڈ کے لیے ایمان کی حالت۔ یہ ہے صحابی کا سٹیٹس۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔